Why don't you come down from the vehicle? Norok to je norok mi movement bathangna ni saka norok da I chakhaye bathangna ni na ki CM abado to ta khlai ni sa bathak ni sa bomti hai CM to do buthangni tam dogun saya lagi norok nukna mia sung press meet khepru sung rest na uni so manana bujiri sung jodo kisu open media phai semia sung strategically be samung tangai already saka no abono tiri sung development nukha tabuk sung nari TSF ke bono thokok ya ti brosar no TSF amnol khaiba bai no sung ba ka amnol khainai khaya saimanu abo khaiba bai tini CM sung hinta kok saka fruitful discussion tongo kita bosono nasimi sung kisa nasibon ta awot sung saw sung tabuk TSF to sung jotoni bagin ti boson bai nai samung khai ni TSF simi ya do pawo tongnai rok onno boro robo tong he deba onno organization tong like minded people sung abono saka sung joint working committee khanai sung abono no saya miaro tali sini strategies tong already sana musung ya publicly karon sung publicly joton saka ke bui saimano tamo khane khaitam he deba onno sung taje rok tongom le abangina saw sung tabu abono khanani abono muthakman karon tongo tabo sung kok saka tabuk sung sini samungma khainai sung joint working committee khanai abon bagi khanani o andolon sung tabuk la muthali toniru assembly section dawo kok to sana ko roman script na to joint action khajak nai ba kokro khajak nai amro kok sung joint committee khanai tabuk so o joint working committee strategically by sung samung kanin tabuk taibo or like minded people tongai or civil society organization tongai abo topic sung baike samung khainai amok joint working committee no decide khainai karon di prasadi jot nai nai sung di prasad onom to tongko man hedba sung samung khanten ma tong TSF nadi sung amlong khaima bai sung rin ka tabuk ai do discussion ma pai sung solution mane dekno discussion khaino solution ma tumu hai deba ai solution tuna bagino sung discussion khainai dialogue process jekno pre thibo bo solution tuna ka dialogue bai thong dialogue process period solution khaimenia ani ma solution tuna bai dok khani bagi sung tam khaikya sung tabuk joint working committee khanai joint working committee strategic plan abo bongthani nadi TSF amlong suru khaikya khaino to agin simi haido tini o samung khaben bagi no amlong khaben bagi tini sung joint working committee khanai amon bagi no sung joto lukuna hambai tabuk tambai do joto no khainai amlong no chubai tomani amon bagi blai hamai borno busu dorati nasingai na rokse ni korno unje nanya insana abo tabuk sung joint working committee bai samung khainai so joint working committee of place sungai sung already kok khai tung joint working committee bai already amo so tabuk joint working committee se decide khainai amtita হয়েছে সেখানে কি আলোচনা হয়েছে স্ট্রাইক কালকে উইথড্র করা হচ্ছে আমরা সিএম এর লগে দেখা হওয়ার পরে সিএম এটাই বলছে যে ইয়েস ইউ উইল ডেফিনেটলি লুকিং ইনটু ইট রিগার্ডিং দ্য ডিমান্ড অফ টিএসএফ এটাই বলছে সো ফর দ্য টাইমিং আমরা এটাই বলবো স্ট্রাইকটা উইথড্র করা হচ্ছে মানে কালকের যে আন্দোলনটা সেটা হচ্ছে না সবই থাকবে হ্যাঁ সব কোনো জায়গা তো হবে না না হবে না তবু আমরা কমিটি ফর্ম করবে উইল কিপ কন্টিনিউইং দ্য মুভমেন্ট সিএম কি কিছু বলেছে কবে নাগাদ আপনাদের এই রোমান স্ক্রিপ্টের যে দাবিটা সেটা নিয়ে মানে তারা সরকার আপনাদের সাথে আবার পুনরায় কথা বলবে বা এটা লাগু করা হবে না সিএম এটাই বলছি সিএম দেখবো এই ম্যাটারে he understand the issue what students are facing so he said that yes he will definitely be looking into it তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে আপনারা স্ট্রাইক উইথড্র করছেন sorry মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে আপনারা স্ট্রাইকটা উইথড্র করছেন yes we have trust the CM so for the timing আমরা এটাই স্ট্রাইকটা উইথড্র করছি থ্যাংক ইউ जों दिनै CM बाय मालाखानि रंजतने सिगो जों DSF 21st March जों स्ट्राइक दा खमानि जों CM बाय रिंजागैनो जों दिनै फाइमानिंगो जों बनि थानि मालायमा परे जों सिका बनि मिनिस्टार रक बाय बकक सानाय एन्ड बुसिगो जोंनि प्रब्लेम रक ते साखा जे अमो जों अजे मुभमेन्ट रक काहानो जोंनि स्टुडेन्टस ते जोंनि बरन बाय खाय दंगो बचनो एप्रिशिएट बो खायगे ते बचनो साखा जे बदाति दाति अमो नायनाय ते स्टुडेन्ट जे तंगनाय रक
exam maro yang nai rok borok kok busung saka borok exam tewisa maro pegani bagai jeng bono appeal khaika bo saka je bo nai nai hono khunani je strike rok tongmani nok je sombar khaine মানে আমরা কি ওইদর খাইবাই সিনাই jeng কোনো সময় ধরে খা bo jengno somai to saya haipano bo jono khalok jeng sa bo nai nai tabok sini for the timing ni bagai sini movement jeng orono ta honai jeng mo thagir haipano jeng committee form khainai buskani salo jeng amono continue khaigani bagai আন্দোলন দা খাইনে বা খাইয়া বা তা খাইয়া অন্তর সিএম মাই সারা সাকা naidi bodo jengno saka bo place khainai tabok jorani bagai jeng o je movement jeng bo thagir rojagarnai haipano jeng committee form khainai jeng continue khainai sin movement continue to tongnai না হিউম্যান সুন না সিনা বাগাই না সিএম বা থাকবি আবার নিশা to ang chini vice president John Nojor aronai bo isa kok satem